Alright, okay, so today we'll learn on the new topic, which is linked list, okay. So before this, we have learned about sequential list, or also known as array list, okay. Actually, there are other types of list which is linked list, okay. So for today, we are going to take a look how we can exploit or how we can use linked list, okay. So linked list is another way to implement list entity, abstract data type. Okay. Another way of the list. Okay. Before this, we have array list and sequential list or sequential list. But now we'll take a look on linked list. Okay. And there are three types of linked list. Okay. Ada tiga jenis linked list ni. And linked list consists of collections of nodes. Okay. We'll take a look on this one later. Okay, next, each node consists of data and next. Okay, so these are the important things that you need to know lah regarding linked list. Okay, we'll take a look in detail for all of these four. Okay, alright. So this one is another way to implement list entity. Okay, so this is the array list. Okay, like what we learned in the previous weeks. Okay, we have learned on the array list, or also known as sequential list. Okay, but in Java compiler, we need to write coding array list. Okay, cannot write the sequential list. So you need to use the reserved word keyword array list. Okay. So if you look here, the illustration here, okay, if you look at the array list, okay, the list are allocated in contiguous memory location. Okay, maksudnya dia diletakkan di location yang bersebelahan. Kan ni array kan, array list. So when our Java compiler run the coding to create array list, dia akan allocate this one. Okay, and then kita akan masukkan data tu 1, 2, 5, 7 kan, and then it can grow or shrink depending on our method lah, whether we want to add more data or we want to delete data. Okay, so dalam array list ni, apabila kita run dalam compiler kan, kita create array list, dia akan create array list ni, dan actually apa yang terjadi di kita punya komputer memory, okay, memory komputer tu, kita punya laptop ataupun PC, bila kita run line untuk coding create array list ni kan, so dia akan allocate dalam memory laptop ataupun PC tu array list ni. Okay, yang mana array ni kedudukannya adalah bersebelahan. Okay, ini dalam memory, dalam kita punya komputer memory. Okay, 1, 2, 5, 7. Ini adalah data, tetapi dia punya allocation, kedudukan, okay, index dia adalah secara bersebelahan. Okay, bukan sekadar konsep ataupun sekadar grafik, tetapi dalam memori tu dia akan diletakkan secara bersebelahan. Okay, macam inilah. While for linked list, okay, manakala untuk linked list dia berbeza dengan array list, yang mana apabila kita create linked list, kita run the line of coding to create linked list, dia akan create satu linked list, and then kita kena create pula node. Okay, so these are the node lah. Okay, and if you look here, the location, okay, the location of node for linked list are not contiguous. Okay, they are scattered. Okay, dalam computer memory, apabila kita create linked list, okay, setiap data ataupun setiap node yang kita masukkan dalam linked list tu, dia akan duduk secara berselerak dalam kita punya computer memory. Okay, dia tidak duduk secara bersebelahan ni. Okay, dia scattered, berselerak lah. Okay, apa yang menghubungkannya adalah, okay, nampak anak panah ni. Okay, anak panah ni lah yang kita panggil link, akan link antara beberapa node yang ada dalam linked list ni. Okay, itu daripada segi the creation of the list itself. Okay, apa yang terjadi dalam kita punya computer memory apabila kita create array list dan apabila kita create linked list. Okay, so perbezaan dia adalah array list kedudukan dia secara bersebelahan, manakala untuk linked list
kedudukan setiap komponen linked list tu, setiap data linked list tu adalah secara berselerak, okay, scattered. Dia tak bersebelahan. Okay, kita take a look deeper. Consists of collection of nodes. Ini linked list lah. Okay, so setiap data yang ada ni, okay, ini kita panggil node. Satu node, dua node, tiga node, empat node. So kita ada 4 node untuk linked list ni. Kan? Okay, this is the node. Okay. So setiap satu data kita boleh masuk sama ada sebagai variable ataupun sebagai attribute ataupun sebagai satu objek. Kita boleh simpan dalam setiap node ni. So contoh ada begini one. So one ni adalah value of an attribute lah kan. Let's say for example, okay, kita juga boleh simpan, boleh store value of an object. Okay. Untuk di sini. Okay. Untuk node ni kita illustratekan dia sebagai macam ada satu rectangle and then divide by, dipecahkan pada 2 kompartmen. Okay. Yang pertama ni adalah tempat ruang untuk kita simpan data, value of the node. Manakala yang kedua ni, okay, kita tengok next, sorry. Ada dalam next slide. Okay. Each node consists of data and next. Okay. Okay, kompartmen yang belah kiri adalah ruangan ataupun tempat untuk kita simpan data ataupun value of an attribute or of an object. Okay. Kalau objek, sini kita boleh letak person. Person 1, person 2, person 3 and so on lah. Okay. Kalau objek lah, kalau data, depend lah kepada apakah jenis attribute kita nak letak kan. And then second, sebelah dia adalah kompartmen untuk kita store next punya nodes. Okay, kita nak store apakah node selepas node ini. So next ni berpandukan arrow ni lah. Arrow ni akan point ke next node. Next node, dia ada data 2. Okay, kalau ada lagi, sini, sambung lagi. Ni, sambung lagi. Okay. So, point dia di sini adalah node tu ada 2. Komponen node tu ada 2. Satu data, satu adalah next. Okay, next ni dia akan point ke mana pula node yang seterusnya. Sebab berbeza dengan array. Okay, untuk array, kita ada index, kan? Index. Selalunya kita start dengan 0. Index 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, tetapi untuk linked list ni kita tak ada index, kita tak ada dia punya specific address. Okay, kita tak ada node 1, node 2, node 3, no, kita tak ada. Okay, kita hanya ada first node, current node and last node. Kita akan tengok in detail. Okay, itulah queue ataupun petunjuk untuk kita determine node tersebut. Berbeza dengan array list. Array list dia ada index, senang kan, kita nak cari. Nak pick data in index 0, ambil. Data in 0, index 5. So kita just mention index 5. Okay. Tetapi untuk linked list, yang mana komponen dia adalah node. Node dia sedikit berbeza lah. Bukan sedikit, memang totally berbeza lah dengan array tu. Okay. So komponen yang, petunjuk queue yang pentingnya adalah kena guna next ni. Okay, next ni akan jadi sangat penting. Kita akan explore coding dia. Alright, so each node consists of data and next. Alright, 3 types of linked list. Okay, we have singly linked list. Okay, singly linked list ni maksudnya direction of the connection, direction of the link to one way, one way direction. And then we have doubly linked list. And the third one, we have circularly linked list. Okay. So this is the singly linked list. Okay. Where the direction of the link is one way. Yang kita tengok ni. Dia menghala satu hala sahaja. Okay. Next. Okay. Ini adalah singly. Maksudnya arrow ni dia menghala satu hala sahaja. Okay. Then for the node, okay, we have head. Okay, the first node will be recognized as head or also first node. Okay, sama ada head atau first, while the last node will be known as tail or last lah. Okay, node yang terakhir dikenali sebagai tail ataupun last node. Okay, itu adalah keyword yang penting untuk kita mencari ataupun mendapatkan sesuatu node. Okay. So singly linked list ni satu jalan lah, sehala. Okay, arrow dia sehala.
While doubly linked list, doubly linked list is two-way link. Kau tengok sini kan. One, and then ada forward. Kan arrow ni forward. And then ada juga arrow yang backward. So dia doubly linked list, double. Okay. Dia boleh forward, dia boleh backward. Okay, ataupun dia boleh dapatkan next data ataupun previous data. Itu untuk doubly linked list. Okay. Next, circularly linked list. Circularly linked list ni adalah dia membentuk circle. Okay. Linked list tu membentuk circle. Yang mana dia adalah one way. Okay, one way, but last node will connect to the head. Okay, tail akan connect dengan head. Okay, so dia akan membentuk circular list. Dia circular. Okay, dia keep on, kita panggil macam looping lah kan. Dia pusing-pusing. Okay, circularly. So, there are the three types of linked list. Okay. Next, kita akan tengok coding dia pula. Okay. So, implementation. Tadi, gambar rajah tadi adalah secara konsep, secara idea apa yang dilakukan kan. So, untuk implement, untuk write the coding, okay, this is how we need to do. Okay. First, we need to implement as a class known as linked list. But before that, we must have the class node as follow. Okay, untuk linked list ni actually ada kebiasaannya. Okay, untuk semester ni, untuk CSC 248, kita akan menggunakan lebih fokus kepada objek. Okay, lebih fokus kepada kita create objek and then kita akan masukkan ke dalam data structure. So untuk untuk topik linked list ni, minimum kita perlu ada 4 kelas. Okay, 4 kelas. The first class is the object class itself. Class object. Okay, macam yang kita buat sebelum-sebelum ni kan. Ada class object. And then follow by class node. Okay, class node. Next, follow by class linked list. Kita kena create pula class untuk linked list. And last, class main class. So minimum perlu ada 4 kelas lah. 4 classes. For the linked list to work. Okay, untuk membolehkan kita menggunakan linked list, at least minimum ada 4 kelas. Okay. So let's say kita dah create object, sekali class object kan. Next kita kena create class node. Okay, so this is the syntax for class node. Okay, we have public class node. Okay, and then curly bracket ni, and then dalam dia punya data member. So kita declare object data and then node.next. Okay, next kita create dia punya constructor. Node object obj, okay, and then curly bracket data equal to obj. Okay, so ini adalah coding untuk class node. Kita tak perlu mengubah apa-apa pun. Okay, sebab kita nak menggunakan node nanti. Kita nak menggunakan objek untuk class node di kelas linked list ni. So, untuk create class node, you all just follow coding ni saja. Tak perlu ada perubahan. Coding dia memang stick macam ni je. Untuk public class node. Okay, so kamu kena hafal lah untuk ni. Okay, class node, maintain, dia punya syntax dan dia punya actual coding memang macam ni je. Okay. So, di sini adalah di mana kita macam yang saya explain tadi kan, untuk linked list dia ada node. Jadi node tu, dalam node tu dia akan hold data, akan hold value data. So, kita perlu ada object data. So, untuk dia hold data tu, untuk node tersebut. Kemudian, kita perlu ada next, okay, untuk menentukan node selepas tu pula, node apa? Next. So that's why kita kena create, kita kena declare these two variable, okay, object data and node next, and then create constructor, normal constructor. Okay, so that we can get the value here from object class. Okay, from object class dia akan pass value sini, so data tu akan hold lah the value of that object. Okay, alright. So this is the coding for class node. Okay, next. Okay, so kita dah create class node. Next, kita perlu create pula kelas untuk linked list. Okay, ini adalah kelas untuk linked list, cumanya dia tunjuk method. Method yang ada dalam linked list. Okay. Full punya coding nanti saya akan share lah masa lab session, macam group H.
saya dah bagi sebab lab session semalam kan. So untuk group G nanti dalam lab session saya akan share lah the full coding untuk link list. Okay, but the main thing is saya nak tunjuk, saya nak ajar on how the public void insert at front coding works. Okay, so ini adalah coding yang memang macam ni lah untuk insert at front. Okay, coding dia maintain macam ni, but we need to understand how it works. Kita perlu faham macam mana coding ni berfungsi. Okay, untuk kelas link list. Okay, kita dah create kelas node. Next, kita create kelas link list. Antara method yang ada dalam kelas link list tu adalah public void insert at front. Okay, this one. Okay, ini untuk data insertion. Kan kita ada link list, kita dah create link list. But then kita nak insert data. Kan? There are two ways. Actually three. Okay, untuk link list ada 3 cara untuk kita masukkan data. The first one at front, insert at front. Second, insert from back. Okay, masuk daripada belakang. Satu lagi pertambahan, we can insert from middle. Sorry bukan middle. Maybe based on current node kita nak masukkan ke seterusnya, maybe di pertengahan. Okay, tak semestinya di depan ataupun di belakang. Kita juga boleh masukkan data selain daripada depan dan belakang. Saya tunjuk. Okay, so first we take a look on data insertion by using method public void insert at front. Okay, insert at front. So kita nak add data at front. Okay. Okay, so how it works? Okay, let's say kita nak insert item, kita ada value 5. Kita nak insert attribute value 5 ni kan, nak masuk data yang ada value dia 5. Kita nak insert ke dalam link list tu. So how it work is, first kita create node dulu. Node, new node equal to new node insert item. Okay, so new node ni kita create objek new node ni berdasarkan daripada kelas node. Okay, kelas node ni di create daripada yang sebelum tadi. This one lah. Nampak tak? Kelas node kan? So, daripada kelas node ni, kita akan create object node ni. Okay, so kita create. Okay, so this is the coding line to create node. Okay, object node. Node, and then we name as a new node. Equal to new node, insert item. Okay, so insert item ni akan dapat daripada sini. Insert item ni. Okay, and insert item ni will be passed from main class. Okay, dalam main class kita akan prompt, kita akan minta user masukkan data, insert item kan. So daripada main class tu dia akan pass ke sini, insert at front, and then apa yang user insert tu dia akan pass melalui parameter ni. Okay, so daripada parameter ni kita create node. New node equal to new node, and then dalam new node ni kita masuklah insert item ni. So apa yang user enter dalam main class, dia akan pass ke sini dan masukkan ke dalam new node ni. Jadi kita tahulah, let's say untuk contoh ni, user enter 5. So value 5 akan dipass melalui variable insert item. And then bila kita create new node, kita assign value 5 tu ke dalam new node tersebut. So jadilah macam ni. Okay. So bila kita run coding ni, meaning kita dah create satu node. Okay, this is the new node. Okay, new node and with the value 5. Okay, 5 ni daripada insert item ni yang dipass dari sini. Okay. Next. Okay, what we need to do is we need to check whether the link list is empty or not. Okay, untuk menentukan bagaimana proses nak insert tu. First kali kita kena check, adakah link list tu empty ataupun ada data, ada node kan. So first thing first, we need to check if is empty. Okay, ni method is empty. Okay, kita panggil is empty. So dalam is empty ni actually apa dia buat adalah ini, this one. Okay, method is empty ni actually ada sebelum public void insert front ni. Okay, untuk full coding link list dia akan ada sebelum. Okay, nanti dalam lab saya akan tunjuklah yang sebelum ni. So apa yang is empty ni buat adalah public boolean is empty, return first equal to null.
Dia tengok apa dia buat adalah dia return first equal to null. Okay, maksudnya dia check, oh first adalah null. So dia return null lah. Okay, first null. Okay. So bila dia check dalam linked list tu, no item get. So dia akan return first equal to null. So first untuk node first tak ada apa-apa lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi node. So dia check null. So bila dia buat macam ni, first akan jadi null. Sorry, sini lah. If is empty, okay, sorry, is empty di sini, first null. So sekarang kita ada first, last and current. Okay, all of this now are null. Okay, buat masa sekarang ni, ketiga-tiga ni, first, last and current adalah null. No value yet. Sebab apa? Sebab dalam link list yang kita create tu, kita tak masukkan apa-apa lagi value. Kita hanya ada new node. Tapi kita tak create lagi. Okay, so what we need to do is kita set the check. If is empty, kita assign first equal to new node. Nampak? New node kita create tadi kan? Untuk kita masukkan ke dalam link list, kita assign first equal to new node. Nampak? Tadi null kan? Tadi first ni null, last pun null, current pun null. Tak di-assign lagi. Untuk link list tu, value untuk first, value untuk last, value untuk current adalah null. Tak di-assign lagi. Then, kalau dia empty. Kalau link list tu empty, kita assign first equal to new node. Nampak? New node kan? Ni new node. So, kita assign. Oh, ini adalah first. First node for the link list. Next, kita assign juga last equal to new node. Last pun, new node ni juga jadi last. Sebab apa? Sebab dalam link list tu hanya ada satu node baru kan? Baru ada satu node. Jadi node tu lah first, node tu lah last. So jika link list tu empty. Jika dia empty, okay? Kalau tak empty, kalau S, lain pula. So, node tu, satu node pertama yang kita baru masukkan tu, dia akan jadi node yang first, dia akan jadi node yang last. Okay, sampai sini okay tak? Boleh faham tak? Anyone? Okay tak? Boleh Kalau tak faham, beritahu, saya ulang. Alright, so sekarang kita dah masukkan satu new node ke dalam link list yang kita baru create. Okay, dah masuk kan? So node tu lah jadi first, node tu lah last. Next, kita nak masukkan pula node yang baru. Kita nak masuk satu value which is 6. Kan kita nak masuk 6 pula. So 6 tu user masuk let's say user enter 6. So 6 tu akan pass melalui insert item ni. Insert item 6. So kita kena klik dulu lah objek node lah. Node, new node equal to new node insert item. So bila kita run coding ni, kita akan create satu node baru dengan value with the value of 6 kan. Okay, 6 ni, value 6 ni akan jadi new node. So ini adalah new node. Kita baru create new node. Tetapi kita tak masukkan ke dalam link list lagi. Kita hanya baru create kan. Dia tak ada connection lagi antara this node, antara this new node dengan first and last node ni. Okay, dia tak ada link lagi. Dia tak di-linkkan lagi. So what we do is we check first whether it is empty or not. So kita check kan, coding tu check empty or not. Kalau empty, dia akan buat macam tadi lah kan. Tetapi disebabkan kita dah ada 5 kan, kita dah ada node, so it is not empty. So condition ni, looping ni tak dipenuhi, syarat tak dipenuhi. So dia akan skip. Dia akan pergi kepada else. Else apa dia buat? Dia akan buat new node dot next equal to first. Nampak tak? New node, this one new node dot next. Dot next. Maksudnya sini next adalah first. Next adalah first, dia main ke sini. Kan? So dia membentuk link list ke sini. Sebab ini adalah first dan juga last. Kan? Node ni adalah first dan last. So kita assign new node dot next equal to first. So new node next dia adalah first. So dia dah membentuk connection, link di sini. Okay. Coding ni, new node dot next ni maksudnya dia telah create link dengan node yang seterusnya. New node dot next equal to first.
Okay, ini 5 ni first dan juga last, so kita assign. New node.next 5. So jadi dah link. Kan, dah link. Tetapi, kita perlu juga assign the new first. So bila kita dah buat connection ni kan, ingatlah ini adalah at front, insert at front, kita letak di depan. Jadi bila kita masukkan node baru di depan, meanings kita kena change. Okay, yang tadi dah tak boleh jadi first lah, sebab dah ada satu node baru di depan. So we need to change the first. So how to change is by writing this code. Okay, kita assign pula first equal to new node. So first tadi kan, mula first di 5 ni. So bila kita assign ni, first akan jadi ke new node ni. So now we have new first. 6 will be the new first. 5 will be last lah, maintain last lah kan. Sebab dia memang last. Okay, so from here kita ada new first. Alright. So that is how we can insert data at front. Okay, let's say we want to insert one more new item, new node. Okay, this time we want to insert insert item with the value of 2. Kan, kita nak masuk value 2 pula, let's say. Macam sama juga macam tadi. Insert item, apa user masukkan adalah 2. So what we do is node, new node, node, new node equal to new node, insert item. So kita create node. Okay, coding ni create node with value of 2. Okay, so dia check adakah the link list is empty or not. Kan, is empty? No. So if no, dia akan proceed ke else. Else, apa dia buat? New node.next equal to first. Dia membentuk connection. New node, okay, new node ni, new node dot next. Next dia kepada first. Kan, 6 tadi yang first kan, dia dah ubah kan. So maksudnya dia dah membentuk connection tu. Nampak arrow ni? Arrow ni. Okay. So new node.next equal to first. So dia pun point ke first. Okay, yang ada 6 ni tadi adalah first. Okay, so bila dah ada point ke 6, dia dah membentukkan link. Dah ada link kan. Next kita kena change lah the next first. 6 ni dah tak boleh jadi first sebab kita dah ada new node. So kita kena change. So that's why we run this code. Okay. First equal to new node. So kita change lah daripada 6 move to yang node yang the second ni. Okay, now we have new first. Okay, we have the latest first with the value of 2. Okay, so that's how the insert at front works. Alright, boleh faham tak? You all nampak tak gambaran? Macam mana coding tu berfungsi? Ada soalan atau ada yang tak faham ataupun nak saya ulang, boleh beritahu before kita proceed ke next method. Boleh ha? Alright, so kalau boleh saya proceed lah. Next, kita nak insert add back. Tadi kita insert daripada depan kan. Next kita nak insert daripada belakang pula. Okay, konsep sama. Okay, cuma ada sedikit perbezaan lah. Alright, so what we do is, let's say from that link list that we created before. Kan, daripada link list yang kita dah create sebelum ni, kita ada this one akan jadi first, next 6, next 5 akan jadi last. Okay, insert public void insert at back. Sama macam insert at front. Okay, cumanya change lah, at back. So this time we want to insert value 3 into the node. Kita nak masukkan node baru yang ada value 3. Okay, so kita pun create node dulu. Node, new node kan. So ini adalah proses kita create node. So kita pun create. Let's say the value is 3. Pada sini kan, kita create. Then we check whether the link list is empty or not. Okay, kita check kan. Ni is empty or not. So dia check, oh not empty. Ada node. So dia akan skip, go to the else. Apa dia buat? Last.next equal to new node. Nampak tak? Last kan? Ni last kan? Maksudnya last punya next
equal to new node. New node ni. Next. Ingat lah, bila ada dot next ni maksudnya dia dah create link tu. Next. So dia next. Next. Okay, arrow. Next, arrow. To the new node. This is the new node. Kan? So dah create new node. Dah membentuk create link kepada new node ni. Okay, next kita kena change lah. The last tu. Last tadi define kan. So bila kita dah create add baru dan dah ada link, so kita kena ubah last ni. Last will be last equal to new node. Last equal to new node. So last akan jadi sini. So kita dah tambah lah di belakang. Okay. Ya. Macam tadi, cumanya ini last.next. Last.next. Macam tadi, new node.next. Kan? Untuk add from front, new node.next equal to first. Untuk last.next equal to new node. Okay, so method insertAtBack and from front ni sama juga macam node tu, dia tak berubah lah. Cuma kamu kena faham macam mana dia berfungsi. Alright. Tadi saya beritahu kita boleh insert daripada 3 cara kan. Satu from front, add front, satu add back. Another one is this one. Insert between. Between. Maksudnya kita tak mau nak masuk dekat front ataupun back. Tapi kita nak masuk between. Kita nak masuk, tak boleh kita tengah, bukan tengah juga. Cumanya kita kena tahu value current tu. Okay. Sorry. Sekejap, dia tak ada dalam slide ni. Saya edit sikit. Okay, so let's say kita nak insert between. Okay. Ini untuk explanation sahaja untuk insert between ni. So, let's say kita nak insert between. Alright, so ni kita buang dulu lah. Alright. Ni pun buang. Okay, so kita create. Okay, this is the new node. Okay, yang arrow ni bukan link lah. Ini just nak indicate kata ini adalah node, new node. Okay. So, let's say kita dah create node with the value of 3. Then kita nak insert between. Kita tak mau insert from back ataupun at front kan. Kita nak masuk di pertengahan. Not between. Okay, let's say untuk insert between ni kita kena based on current punya value. Kita perlu ada current. Current ni let's say current is not null. Let's say current is 6. Okay, let's say kita ada first this one, last this one. Current is 6. Let's say current. Kedudukan semasa. Kedudukan dalam looping tu, nanti kita akan tengok coding tu. Coding tu dia ada looping untuk dia check current tu kat mana. So let's say kedudukan current tu D6 ni. So apa kita buat? New node.next equal to current.next. Maksudnya current.next equal to current.next. Nampak? Current 6 kan? Okay, current D6, next adalah 5 ni, yang last ni. Tetapi kita juga assign. Kita assign juga new node yang next ni adalah pada current.next. Kan? Okay, current.next ni adalah ni current kan. Current next, this one next, dia akan point ke last. Okay. But kita juga buat new node.next sama dengan current.next, sama. Maksudnya the point ke last. Jadi di sini kita point ke last ni. Nampak tak? Okay, new node ni kita point ke last. Sama dengan current punya next. Kan? So, sama. Yang ni, coding ni. Okay. Next. Current.next equal to new node. Next kita ubah. Current.next. Ni current.next adalah new node. So, kita ubah. Dia tak jadi ke last, dia ubah ke new node. Which is this one lah. Okay. Kan? Current.next equal to new node. New node ini. So, dia ubah. Kan? Current equal to new node. Next pula, current jadi new node lah. So, currentnya adalah new node. Sorry.
So current jadi new node lah. Dia berubah. Next kan. So kalau nak next, nak add seterusnya lagi, dia apply coding, syntax ni lah. Okay. Jika kita nak add item tu in between, add between, kita tak mau from front ataupun from back. So tengok sini. So kita ada dia punya flow, nampak flow masuk sini, next baru dia ke last. So dia ada singly linked list. Okay. Dia tak boleh share. First ni tak boleh ada untuk dua node atau lebih dengan satu. First, last dan current. Masing-masing perlu di-assign kepada satu node saja. So dia tak boleh. Sebab nanti kalau kita banyak, dia akan jadi clash. Jadi this is how lah we insert data in between. Okay, insert between. Alright. Yang ni add back tadi dah. Okay, next. Nak remove pula. Tadi kita dah insert. Next, we want to remove. Kita nak remove. Okay. Kita nak remove can be done from front and also from the back. Okay. So we look on the method remove from front first. So this is the coding. Public object remove from front. Okay. First thing first, what it do is it will create object, remove item and set it as null. Okay. First kita create object variable untuk remove item tu, and kita initialize, kita assign value dia sebagai null, no value untuk remove item ni. Okay, so kita ada sini satu attribute untuk remove item and we set it as null, no value yet. Okay, sama juga macam insert, kita check dulu adakah link list tu empty. Check. Okay, dia akan check link list tu. So kalau link list tu empty, dia akan return remove item ni. So remove item jadi null kan. Dia akan return null. No, nothing inside this link list. No node yet. Dia return null. Next. Kalau not null. Okay, dia check is empty ni. Oh no, ada value, ada node. So dia akan buat sini. Dia akan set remove item equal to first.data. Remove item ni, dia akan set kepada first.data. So dia akan dapat first.data. Okay, so kalau kita panggil method remove item, kalau kita panggil attribute remove item, dia akan display 2. Okay, sebab dia set first.data. Ini first kan. And then its data is 2. So kita set remove item equal to first.data. So dia akan ambil sini. Next, dia check if first equal to last. Dia check jika node ni adalah node yang first dan juga node yang last. Maksudnya dalam link list tu ada satu node saja kan. Node tu lah first, node tu lah last. Apa dia buat adalah dia akan set first equal to null, last also equal to null. Okay, dia akan set kepada, dia akan jadikan first tu null, kalau last pun null. Kalau hanya ada satu node dalam link list tu. Kan sebab apa? Sebab node tu lah first dan node tu lah last. But if not, like our current link list ni kan, sekarang kita ada 4 node kan. Node with value 2, value 6, value 5 and value 3. Kita ada 4 node ni. So dia skip lah. Okay. Because first is not equal to last. Else, apa dia buat? First equal to first.next. Kita akan assign the new first. Tadi first yang ni kan. Node 2 ni adalah first yang sebelum ni. Kemudian jika node ni bukan single node, maksudnya ada beberapa node, apa dia buat adalah kita set the new first. First equal to first.next. First.next, this one. Okay, so node ni kita set sebagai first. Nampak? Sebab apa? First.next. First.next. Next. 6 kan? Kita assign dia sebagai first. We have new first here. Assign sebagai first. So, bila jadi macam ni, maksudnya dah terputuslah link antara node ni dengan node yang seterusnya. Bila kita buat macam ni, first equal to new first.next ni. So, terputuslah link antara node yang sebelum ni. Okay, link ni terputus. So, bila kita move,
Nampak link tu dah tak ada, dah hilang. Dah tak ada, dah tak di link lah dengan link list tu. Next kita pun return remove item. So kita pun return lah. Kadang kita nak dapatkan apakah value yang kita remove. So when we call remove item, dia akan display 2. Okay. So bila kita buat macam ni, means kita dah buang connection. Sorry, kita dah buang link daripada node yang sebelum dengan next ni. So dia jadilah macam ni. So that's why first.next. Okay. So now we only have 3 node. Okay, 3 nodes. Okay, this node with value 2 has been removed. Okay, that is remove from front. Okay, remove from front. Next kita nak, ada lagi. So ada lagi proses nak remove, dia tunjuk lagi. Okay, kita nak perform second remove. Okay, second remove macam tadi juga. Let's say kita nak remove lagi kan. Benda ni ada dalam looping. Kita nak remove banyak, maybe kita nak remove sampai kita jumpa certain value. So kita remove lagi. So dia ulang. Object remove item equal to null. So dia buat remove item set to null. Okay, the value is null. Dia check empty or not. Kalau empty, dia return remove item which is null. If not, macam sekarang ni not. So apa dia buat? Dia assign remove item equal to first data. So kita ada the new first tadi. Kita set sebagai remove item. Okay, remove item equal to first.data. So ada 6. Value 6 ni akan jadi data ni. First.data ni kan. Then dia check adakah first equal to last. Adakah ia ni ada satu-satunya node dalam link list tu. Kalau ianya satu-satu node, dia akan set first equal to null, last also equal to null. Okay, but it's not. Okay, there are other nodes there. So dia skip. What you do is first equal to first.next. Sama juga macam tadi. First ni dia assign kepada next. First.next. First.next. Okay, first.next here. So first ni berubah arah ke value 5 ni. So bila buat di sini dah terputus lah connection ni. Link ni dah terputus. So dia pun dah terputus. Then we return remove item. Kita return lah in case kita nak cari value 6 kan. So bila kita panggil .remove item, x.remove object .remove item, dia akan display 6. Now we only have two nodes. Okay, dah ter-remove lah. Okay, that one is remove from front. Another remove method is remove from back. Ni kita nak buang daripada belakang pula. Okay, buang daripada belakang ni dia ada sikit pertambahan coding lah. Okay, dia bukanlah simply just change front and back, next and previous. Okay, not like that. So we take a look how we can remove from back. Okay, so macam tadi, object remove item equal to null. Okay, remove item equal to null. Okay, but untuk from back ni kita kena ada current juga. Okay, kita kena ada current. Okay, which we will define later on. Next, kita check whether the link list is empty or not. Okay, so from our current link list, it is not empty. There are still 2 nodes. Okay, the first node and also the last node. So dia akan skip. Next, the set remove item equal to last.data. Okay, tadi remove item null kan. Remove item null. Then when it come to this line, remove item will be set equal last.data. So remove item, dia set pada last. Pada last pula kan. Next, you check whether the first equal to last. Okay, so for our link list is not the first and last is not the same node, not same node. So dia akan skip. Else apa dia buat? Kita akan set current. Okay, kita perlu set current equal to first. Current tadi null kan. Kita set pada first. Okay, so current ni akan jadi kita punya queue, kita punya petunjuk untuk check node tu. Okay, current. So sebab apa? Sebab first dia tak boleh simply move. Okay, kena remove yang sebelum baru dia boleh change the first tu. Sama juga last. Last kita tak boleh ubah sesuka hati. Kena remove dulu baru kita boleh change the value of last.
So sebagai Q untuk menentukan kedudukan node tu, kita menggunakan attribute current. Okay, current ni dia boleh move. Okay, current ni boleh move from here, next and so on lah. Okay, so we assign current equal to first. Current equal to first node. And then dia akan check while current dot next not last. Selagi current dot next, current yang first kan, next. Kalau next dia bukan last, apa dia buat adalah current equal to current dot next. Dia akan move. Okay, contoh sini kita ada dua kan. So bila dua, next dah last dah. Let's say ada lagi node sini, sini, sini. Apa dia buat? Dia buat current equal to current dot next. Current dot next, move. Check lagi. Adakah current dot next last? Kalau bukan, move lagi. Kalau bukan, move lagi. Move. Sampailah dia jumpa current dot next adalah last. Macam situasi ni. Macam our current link list ni. Yang mana current ni, dia punya next adalah last. Kan? So, while ni dia skip. Dia dah tak move next. Apa dia buat adalah last equal to current. Nampak? Dia assign last ni, tadi yang sini. Dia assign last kepada current. First lah. Kat first ni kan. And apa dia buat? Last dot next equal to null. Nampak? Okay, so kita ada the new last. Last kan di sini. Okay. And then kita run this coding. Last dot next equal to null. Nampak? Ini dah di last kan. So bila next, null. No value. No node. So dah terputus dah link antara node ini dengan node ini. So dah terputus. Then kita remove lah. Return remove item. Dia akan return lah tree ni. Okay, if you want to use the value. Okay. So that is how we can remove from back. Okay. Alright. Okay, boleh faham? Insert and remove. Dia punya macam mana coding tu berfungsi. Boleh trace. Okay, boleh lah. Kan nampak ni perkataan-perkataan dia guna pun simple kan. So ini coding untuk setiap method yang kita discuss ni dia fix. Dia tak berubah lah. Unless kalau kamu nak ubah. Tapi tak boleh lah. Dia memang macam ni. Untuk remove, untuk insert from front, insert from back, remove from front, remove from back. Coding dia stick macam ni. So kamu kena hafal lah. Okay. And kamu kena faham how the coding works lah. Okay. So untuk mudah faham, dia kena tunjuk dalam bentuk illustration ni. Baru kita nampak kan. Kalau kita just bayang saja, dia tak nampak. Tambah pula bila kita ada current ni. Current ni nanti, bila kita buat exercise lagi, dia akan sentiasa berubah. Okay, untuk contoh ni, dia hanya ada dua. So tak nampak sangat perubahan current kan. Next. Current ni boleh jadi next kan. Alright. Next, we take a look on data retrieval. Okay. Tadi add and remove. Next, data retrieval. Okay, let's say kita nak dapatkan data daripada node tanpa remove. Without removing the node, we want to get it. So how? Okay, let's say dalam linked list tu kita ada 3 nodes. Node with value 2, nodes with value 6 and node with value 5. Okay, and then 2 ni akan jadi yang first, 5 ni akan jadi yang last. So kita nak dapatkan value getFirst, meaning 2 lah kan. Okay, so what it do is check dulu. Apa-apa pun nak melakukan apa-apa method untuk linked list ni, kita check dulu. Adakah linked list tu empty or not? Okay. Apa-apa method pun. Sama juga untuk getFirst ni. So kita check. Kalau empty, return null. Check kan. So not empty, ada node. So dia akan skip, not null. Dia akan buat else. Apa dia buat? Dia set current equal to first. Current equal to first. Then return current.data. Current.data. So dia akan return value 2 lah. Okay. Kita nak dapatkan value ni. So 2. So dia akan return current.data which is 2. Okay. So that is how we get the value for the first node. Get first. Okay, dapatkan yang first. Okay, next. Kenapa kita guna current? Kenapa tak guna first.data je? Sebab sometimes we want also to get
next punya data. Bukan kita nak dapat first saja, kita nak dapat next pula data. So that's why we use current. Current ni akan jadi queue. Kedudukan looping tu ada di node yang mana. Okay. Next. Get next. Tadi dapat first. Seterusnya kita nak dapat next pula. Next kan. Next. Nak dapat value yang seterusnya. So get next. So first dia check. If current equal to last, return null. Okay, jika jika current tu dah last. Kan, last, nak dot next pun buat apa lagi, dah tak ada kan. Sebab dia last, kalau next, tak ada value. So kita return null. Let's say lah, kalau current tu dah di kedudukan last. Dia check dia tu. Tetapi, jika current bukan di last, macam contoh ni, current ada di first. So pada buat dia else. Okay, dia skip. Current equal to current.next. Current equal current.next. So current daripada first dia akan move. Current ni dia akan move ke second node. Tapi kita tak tahu pun node tu yang second ke third ke fourth. Keyword dia adalah current je. Kita tak tahu pun kedudukan dia yang ke berapa. Yang kita tahu next. Okay. Current equal to current.next. So dia move next. And then return current.data. So dia pun return lah value current which is 6. Okay, so that's why we use current sebagai queue. Okay, kalau kita yang macam first tadi, kalau kita return first.data. Next, kita nak ambil next tu jadi susah lah. Okay, sebab first tu tak boleh berubah. So kita menggunakan current untuk looping. Next, and so on. Sampailah last. Okay, so bila last ni, dia akan return null lah. Maksudnya, okay, dah habis lah. Okay. Okay, so kita nak dapatkan lagi. Nak dapat lagi next data. So dia looping. Diulang lah. Kan, looping. Adakah current equal to last? Not yet. Okay, so no, dia skip ni. Then check else. Current equal current.next. So current ni dia move ke next. So next dia akan return current data, which is now the value of current is 5. So dia akan return 5. Okay, so dia return 5. Next. Looping ni. Next. If current equal to last. So current sini. Which is also last. So current dah sama last. Dah last dah. So dia akan return null. Return null lah. Sebab next kepada last ni. Next. No node dah. Tak ada node dah. Node dah. So dia pun return null. So that's how we can retrieve the data. Okay, by using getFirst followed by getNext. Next. Okay. So that is the end of our slide.